Hello, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. All right, everybody go ahead and have a seat. How's everybody doing today? How about Tim Spicer? Halo semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Semua maju ke depan dan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana dengan Tim Spire? I am here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia. Saya di sini bersama para siswa di Wakefield High School di Arlington, Virginia. And we've got students tuning in from all across America, from kindergarten through 12th grade. And I am just so glad that all could join us today. And I want to thank Wakefield for Dan kami memiliki banyak siswa dari seluruh Amerika, dari taman kanak-kanak sampai kelas 12. Dan saya sangat senang bahwa semua bisa bergabung dengan kami hari ini. being such an outstanding host. Give yourselves a big round of applause. Dan saya ingin berterima kasih kepada Wakefield karena telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Now, I know that for many of you, today is the first day of school. And for those of you in kindergarten or starting middle or high school, it's your first day in a new school, so it's understandable if you're a little nervous. Saya tahu bahwa banyak dari kalian hari ini adalah hari pertama sekolah. Dan bagi kalian yang masih masuk TK atau baru masuk SMP atau SMA, hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Jadi wajar jika kalian sedikit gugup. I imagine there's some seniors out there who are feeling pretty good right now, with just one more year to go. Saya membayangkan ada beberapa senior di luar sana yang merasa cukup baik sekarang. And no matter what grade you're in, some of you are probably wishing it were still summer, and you could have stayed in bed just a little bit longer this morning. Dan tidak peduli apa kelas Anda. Beberapa dari Anda mungkin berharap itu masih musim panas dan Anda bisa tinggal di tempat tidur sedikit lebih lama. I know that feeling. When I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. And my mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went to school. But she thought it was important for me to keep up with an American education. So she decided to Aku tahu perasaan itu. Ketika saya masih muda, keluarga saya tinggal di luar negeri, saya tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. Dan ibuku, dia tidak punya uang untuk mengirimku ke tempat semua anak Amerika bersekolah. teach me extra lessons herself, Monday through Friday. But because she had to go to work, the only time she could do it was at 4:30 in the morning. Now, as you might imagine, I wasn't too happy. Tetapi dia pikir penting bagiku untuk mengikuti pendidikan di Amerika. Jadi dia memutuskan untuk mengajari saya pelajaran tambahan sendiri setiap hari Senin sampai Jumat. But because she had to go to work, the only time she could do it was at 4:30 in the morning. Tetapi karena dia harus pergi bekerja, satu-satunya waktu yang dia bisa lakukan adalah setiap pada jam 4:30 pagi. Happy about getting up that early. And a lot of times I'd fall asleep right there at the kitchen table. But whenever I'd complain, my mother would just give me one of those looks and she'd say, Sekarang, seperti yang Anda bayangkan, saya tidak terlalu senang bangun sepagi itu. Dan seringkali saya tertidur di bawah meja dapur. "This is no picnic for me either, Buster." Tetapi setiap kali saya mengeluh, ibu saya selalu memberikan saya salah satu tatapan dan dia berkata, "Ini juga bukan piknik untukku, Buster."
I know that some of you are still adjusting to being back at school, but I'm here today because I have something important to discuss with you. I'm here because I want to talk with you about your education and what's expected of all of you in this new school year. Jadi saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih menyesuaikan diri untuk kembali ke sekolah. Tetapi saya di sini hari ini saya punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kalian. Saya di sini karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang pendidikan. Dan saya dari Anda semua di tahun ajaran baru ini. I've given a lot of speeches about education, and I've talked about responsibility a lot. I've talked about teachers' responsibility for inspiring students and pushing you to learn. I've talked about your parents. Sekarang, saya telah memberikan banyak pidato tentang pendidikan, dan saya sudah banyak bicara tentang tanggung jawab. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab guru untuk menginspirasi siswa dan mendorong Anda untuk belajar. Parents' responsibility for making sure you stay on track and you get your homework done and don't spend every waking hour in front of the TV or with the Xbox. I've talked a lot. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab orang tua Anda untuk memastikan Anda tetap di jalur dan Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda dan tidak menghabiskan waktu di depan TV atau dengan Xbox. Responsibility for setting high standards and supporting teachers and principals and turning around schools that aren't working, where students aren't getting the opportunities that they deserve. But at the end of the day, we can have the most dedicated teachers, the most. Saya telah berbicara banyak tentang tanggung jawab pemerintah Anda untuk mendapatkan standar yang tinggi dan mendukung guru dan kepala sekolah dan mengembalikan sekolah yang tidak berfungsi, di mana siswa tidak mendapatkan kesempatan yang layak mereka dapatkan. Supportive parents, the best schools in the world, and none of it will make a difference. None of it will matter unless all of you fulfill your responsibilities. Unless you show up to those schools, unless you pay attention to those teachers, unless you listen to your parents and grandparents and other adults and put in the hard work it takes to succeed. Tapi pada akhirnya tidak dapat memiliki guru yang paling berdedikasi, orang tua yang paling mendukung, sekolah terbaik di dunia, dan tidak ada yang membuat perbedaan. Tidak ada yang penting kecuali Anda. Semua memenuhi tanggung jawab Anda, kecuali jika Anda datang ke sekolah tersebut, kecuali jika Anda memperhatikan guru-guru itu, kecuali jika Anda mendengarkan orang tua dan kakek nenek Anda, dan orang dewasa lainnya, dan untuk melakukan kerja keras yang diperlukan untuk berhasil. That's what I want to focus on today. The responsibility each of you has for your education. I want to start with the responsibility you have to yourself. Itulah yang ingin saya fokuskan hari ini. Tanggung jawab masing-masing dari Anda untuk pendidikan Anda. Saya ingin memulai dengan tanggung jawab yang Anda miliki terhadap diri sendiri. Every single one of you has something that you're good at. Every single one of you has something to offer. And you have a responsibility to yourself to discover what that is. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu yang Anda kuasai. Setiap orang dari diri Anda memiliki sesuatu yang untuk ditawarkan. Dan Anda memiliki tanggung jawab pada diri Anda sendiri untuk menemukan apa itu. Itulah kesempatan yang bisa diberikan oleh pendidikan. That's the opportunity an education can provide. Maybe you could be a great writer, maybe even good enough to write a book or articles in a newspaper, but you might not know it until you write that English paper, that English class paper that's assigned to you. Maybe you could be an innovator or an inventor, maybe even good enough to come up with the next iPhone or the new medicine or vaccine, but you might not know it until you do your project for your science. Kesempatan yang bisa diberikan oleh pendidikan. Mungkin Anda bisa menjadi penulis yang hebat,
Bahkan mungkin cukup baik untuk menulis buku artikel di surat kabar. Class. Maybe you could be a mayor or a senator or a Supreme Court justice. But you might not know that until you join student government or the debate team. And no matter what you want to do with your life, I guarantee that you'll need an education to do it. You want to be a doctor or a teacher or a police officer? You want to be a nurse? Tetapi Anda mungkin tidak mengetahui sampai Anda menulis makalah bahasa Inggris itu. Makalah kelas bahasa Inggris yang ditugaskan kepada Anda, mungkin Anda bisa menjadi inovator atau penemu, bahkan mungkin cukup baik untuk menghasilkan iPhone berikutnya, atau obat atau vaksin baru. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda mengerjakan proyek itu untuk kelas sains Anda. Or an architect, a lawyer, or a member of our military, you're going to need a good education for every single one of those careers. You cannot drop out of school and just drop into a good job. You've got to train Mungkin for it Anda bisa menjadi and wali work for kota it. atau senator atau hakim agung. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda bergabung dengan kelompok mahasiswa atau tim debat.